पकामा गीता पकामा पकाउने गीता
ମାଉ ଚୋରାଇ ଦେଉଛି ବା बेले जुईना आगुआ खराब मोर भोल नाल भोल नहीं ओम नमः सोतमंदी राम संसिता राम 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 संसिता ए बजा वाला आई बजा बगा बजा बगा तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने देखा अब तो मेरा दिल जागे न सोता है कुछ कुछ होता है मतलबी कर देवा रात्रि के पढ़ो मंत्र पढ़ो पैसा पके आसा आउगार विभागले बगान के बगाओ आउगार रो बड़ भाईया मागो आना ना जो बोटल ना एक ऐसा एक दियो लागत तो नहीं आओ ए पंडा ने मांग ली आसो ए बोलो भी देखिए मारे वो छह बताती चलो मांगो भालो पे छोड़ दो बड़े ना हां हां छिले नहीं दो हां आसो आसो एड़ा भंडा हां हां वो भंडा के बीमारी हो आज कल भंडा खान सब पेंट नो बड़ा
ସଭାବିତା ସେମିତି ମାରିଲେ ହବ କି ମୁଁ କିରି ମାରୁ ମାରେ ମାରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ମାରୁଛନ୍ତି କିରେ କିଏ ଆରେ ଏ ସତରେ ହଉନି ଏ ସତରେ ତତେ ଫଟା ହେଲେ ଗାଣ୍ଡି ଦେଇନି ଭାଇ ମାରେ ମନ୍ତ୍ର ପକାଏ ବାବୁ ବାଜା ପକେଇଲେ ମନ୍ତ୍ର ପକେଇଲେ ସେ ବାଜା ପକେଇଲେ महाप्रभु बाजा वाला डीजे वाला पैसा काटिकी दबा ହେଲା बाजा वाला किसी बजौली डीजे वाला खराब हो जाई पैसा काटी दबा अन्ना जौतो पैसा କାଇଁ ଯୌତୁକ ପଇସା ଦିଆ ଆମର ବିବେକ ଆମ ସଲା ଆମେ ଯିବୁ ଚଞ୍ଚଳ ହବ ବାମୁଣ ରଖିନା ଭଣ୍ଡାରୀ पैसा ଦଉନ କଭର କାଢି ନକା ନ ଲାଗିବନି ଏ କେତେ ଦଉଛ ବେଡ଼ା ବଉଡ଼ା ଧରି ପଳା ଘରେ ମାରିଦବା କହି ଦେବା କାଲି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୋଜି କରିଦବ ଟଙ୍କା ହଜାର ଧରି ଆସ ଏକା ହେଲେ ବରମା ଏ ଗାଈ ପଛରେ ଦାମ୍ବୁଡି ହେଲେ ଫିରିଲ ଷ୍ଟେପିଂ ନା ଗାଈ ଆଇଛି ଗାଈ ପଛରେ ଦାମ୍ବୁଡି ଯାଇଛି ଏଠି ସବୁ ଗାଈ ମାନେ ଷଣ୍ଢର ଦୁର୍ବଳ ଆଏ ଜୁଇ କିବା ସଲ୍ଲେ ହନିମୁନି କୋଡେ ଯିଅ ଏଠି ଘରେ